Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Doctors bad for people to take vaccine. Say safe, no side effects as nation cases rise amidst fears of a second wave and slowish vaccination drive figures. 5 more arrested in Fatora gang turf war amidst apprehension as to how such open shows of gundagari are happening, underlining lack of fear of police, abysmal conviction rates, political patronage despite good detection rates. Unseasonal light rains accompanied by thunder would continue lashing Goa till February 22nd as the trough continues to pass over South Konkan, the Met Department said. Anil Gaonkar brace helps Vasco return to winning ways, beat Guardian Angel in Sunday's match. Monday's match between Sporting and Panjim footballers postponed after one team put under quarantine. And now for the news in detail. We are planning for the next 50 years and the government is firm on the 3 linear projects, whatever the opposition, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on Sunday as the BJP pressed down on the election campaign accelerator amidst a slew of inaugurations and foundation stones. Here's more. Double tracking, Tamnar 400 kV power line and National Highway passing through the Western Ghats will happen regardless of the protests against them, Sawant reiterated. He on the other hand attacked those opposing it, saying that they are doing it for their own interests and political interests. The CM was speaking at the inauguration of limited height subways at Karmal and Kakora and foot over bridge at Savarde railway station, at which were also present Power Minister Nilesh Kabral and PWD Minister Deepak Pauskar. आणि निश्चितच खरी गजाल असा तमदार प्रोजेक्टाक जर आम्ही आता सपोर्ट केले ना जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी आमकां जाय तितकी पावर मेळची ना आणि त्या खातीर जे एसीन बसता तांकां कोर्टान वचपाक कोणी हाडूंक ना ते कोर्टान वताच रावतले पण आमच्या सारकेले जे सामान्य लोक जे त्याच्या मोल्या गावात रावता तांकां अजूनही बी म्हणजे 24 वरां लायट मेळना आणि खंय तरी 5-6 वरां लायट मेळटा अजूनही बी इंडस्ट्रीक ज्या पद्दतीन पावर दिवपाक जाय आम्ही पावर दिवपाक कमी पडटा आणि ती पावर जर दितली असत जाल्यार टमनार प्रोजेक्टाची आमकां 100% गरज आसा आणि सरकार पूर्णतः सपोर्ट करता टमनार प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले. अरे विजनरी नजरेंतल्यान आमकां पळोवपाक जाय नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टा कडेन पळयता आसतना त्या अनमोड घाटांतल्यान येता आसतना दिसाक एक मनीस मरता आमकां बाकीच्या एनवायरमेंटाची आमकां चिंता आसाच बट ताज्याय पेक्षा मनशाचें लायफ हे खूब महत्वाचें आसा. आमकां जनावरांची चिंता आसा बट एक्झिस्टिंग असलेल्या अनमोड घाटांतल्यान जर एखादो नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट फुडल्या 10 वर्सांनी येवपाचो आसतलो आता न्ही आणि ताजें प्लॅनिंग करप सरकार म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून माझे मंत्री म्हणून ताजें काम आसा तरी विजनरी नदरेंतल्यान आमी गोंया कडेन पळोवचे नासतात ह्या विरोधका खातीर आमी विरोध घेवन बसचे ना. आमकां चिंता आसा आमच्या फुडल्या पिळयेची आमकां चिंता आसा आमच्या फुडल्या गोंयकारांची आमकां चिंता आसा आमच्या फुडल्या भुरग्यांच्या भवितव्याची आणि म्हणूनच तर येदो व्हडलो विरोध जाल्या उपरांत सुद्धा मागीर जावं तो टमनार प्रोजेक्ट जावं तो नॅशनल हायवे जावं ते डबल ट्रॅकिंग उदय तशें सांगलें की डबल ट्रॅकिंग हो प्रोजेक्ट फक्त कोळशा खातीर न्ही डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्टाचो विचार करता आसतना तो टुरिजमा खातीर आसतलो टुरिस्ट आपलो पॅसेंजरा खातीर आसतलो आनी अदर कम्युनिटीज खातीर आसतलो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 50 वर्सां खातीर लागता ताची तयारी आमी आतां करता. बरेच जाण बऱ्योचश्यो गजाली विरोध करपाक जाय म्हणून करता ताका नक्की खबरूय ना की हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर येता दुसरो सांगता म्हणून विरोध करता थोड्या जाणांक फक्त राजकारण करपाचें आहा म्हणून विरोध करतात. हांव थोडे पॉलिटिकल लिडर आहात ते फोन करूनय म्हाका सांगता खरें तुमचो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही इट आमीच आसतना हाडलेलो म्हणटात केन्ना 2011 तो प्रोजेक्ट गरज आहा गोंयाक म्हणून सांगतात. आतां कशें म्हाका मतां जाय म्हणून हांव थंय वयता म्हणटा. इट इज ट्रू. Prahar Savardekar for Goa 365 from Savarde. Another industrial estate in Bicholi Taluka at Latnambase is almost ready. However, there are delays in industry starting here. Surprisingly, local MLA and Speaker Rajesh Patnekar says that the industrial estate cannot begin functioning as process is stuck due to lack of conversion.
The ease of doing business has been a sticking point with industry. The Chief Minister had promised to address this, but there seems to be some slips between intention and implementation. Here's more. After Bicholim IDC, another IDC is coming up at Usap in Latambarse. Local MLA Patnikar said roads leading to the estate and plots compound wall has been already constructed. Patnikar told Goa 365 that infrastructure building is progress and construction of overhead water tank is going on. अजून थंय कितें जालां अजून त्या जागेचें कन्वर्शन जावना त्या खातीर थोडेशें मातशें थंय भितर तो इंडस्ट्री मातशी आडाकली कन्वर्शन जाल्या उपरांत म्हाका आशा आसा की फटाफट प्लॉटांची विक्री जी आसा जी फीज आसा पळय ती प्लॉट्स जे कोण इच्छूक आसा मोठे मोठे कंपनी तांकां दिवंक मेळटलें बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर चालू आसा पूण मेन जें काम आसा ताजो आयज पर्यंत जावना आनी त्या खातीर तो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस आयज आडाकलो आसा. Some industries in Bicholim IDC are shutting down. What will be the fate of new IDC at Latambarse? Goa 365 asks Patnikar. Listen to him. काही कंपनी असल्यो त्यो कंपनी कालांतरान बंद पडल्यो टुरिझम प्रोजेक्ट हांव नको कित्या खातीर टू रिसेशन म्हणून काय कळना आनी थोडीशी अवकाळा येयली काही इंडस्ट्रीज बऱ्या भशेन चलता भितर ह्या इंडस्ट्री एक्सपान्शनाक कांय स्कोप ना कित्याक जी कितें एरिया तेका अकॉर्ड करून त्या हितूनच ही इंडस्ट्री आयज बसलेली आसा जी नवीन कंपनी येतात येवपाची आसतात तुमी म्हणटा की हे आसतना परत लाटाबारचे आसा थंय नवीन इंडस्ट्री इन्व्हेस्टमेंट IPP बोर्ड इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आसा पळय हेंच्या मार्फत मोठ्या मोठ्या कंपनी गोंयांत येवपाक सोदतात थंय मिटींग जातात थंय अप्रोच दिले वयता ह्या ठिकाणी आयच्या काळात बिचोली इंडस्ट्री धाकटी आसल्या कारणान म्हणजे एरिया धाकटी असल्या कारणान मोठो प्रोजेक्ट हांगा येवं शकना एक शेडी पुरतो किंवा जर बाकीचे शेडी जर एक्वायर केलो अशें करून एक मोठो प्रोजेक्ट येवं शकता पण लाटाबारच्या इंडस्ट्रीटीन लास्ट इंडस्ट्री येवपाची शक्यता. Patnikar also spoke on reservations for municipal polls. रिजर्वेशन जे आसा इट इज ऑफ द गव्हर्मेंट कळ्ळें न्ही आनी आयची जर बातमी पळयत म्हाका दिसता की कोणी जे कोणीच्यान पेटिशनां फायल केल्ली ती पेटिशन हेजेर मान्य करूंक ना आय थिंक इट इज बीन रिजेक्टेड कळ्ळें न्ही इट इज अ गव्हर्मेंट प्रोसेस चुकलें आसा जाल्यार म्हाका दिसता कोर्ट ताका धाडलें ती सुदार म्हणून पूण आयची जर बातमी पेपरा वयली म्हाका दिसता सोमारा फाल्यां कितें लास्ट केलें म्हाका दिसता की ती धरतुकांनी खबर ना सरकार जर चुकला तर कोर्ट मे डायरेक्ट गव्हर्मेंट टू मेक द चेंजीस लायक दॅट कळ्ळें न्ही तशी काही शक्यता ना इट इज प्रोसेस ऑफ द गव्हर्मेंट ताका कोण इंडियन पण हेल्प करूं शकना. आणि BJP बिचोली मुन्सिपालिटीन कितके सगळ्याक फायल करतले न्ही तशें अजून काय डिसिजन जावना. Mahesh Govekar for Goa 365 from Latambarse. People should not listen to rumors and refrain from getting vaccinated for COVID-19. The COVID vaccine is certified by AIIMS doctors and other doctors from top medical institutes who said that the vaccine has no side effect and is not harmful. Leading Goan oncologist Dr. Shekhar Salkar said on Sunday amidst fears of the second wave and suspect vaccination response. Dr. Shekhar Salkar appealed people to come forward and get vaccinated. He said there are many politicians and other people who are misguiding the people and this should stop. Dr. Shekhar Salkar was speaking at Bones Density Testing Camp organized by BJP Medical Cell and BJP Mahila Morcha at Damodar Temple Hall, Housing Board, Margaon. कॅन्सराचो सर्जन असल्या कारणान हांव सदां उलयताना कॅन्सराचेर उलयता चडसो आनी कॅन्सराचें आमचें अशें आसा की तुमी बेगीन जर तुमी दोतोरा कडेन येना जाल्यार आमी कांय करूं शकना सो टायमार बेगीन येवप हातूंत 2-3 फायदे आसा पयलो इम्पॉर्टंट फायदो की तुमी टोटल बरी जावं शकता पयलींच्या भशेन दिसना की बाबा तुमी कॅन्सरान सगळें मरता कॅन्सर जालो म्हणजे आपूण मरतलो अशें धरपाचें कांय गरज ना सद्या अशी परिस्थिती आसा की तुमी टायमार जर स्टेज 1 आयल्यार ऑलमोस्ट 95-97% टोटल बरी जावं शकता स्टेज 2 आयली जाल्यार इट इज 80% बरें जावं शकता सो 80% वयर जर बरें जावं शकता जाल्यार तुमी टायमार दोतोरा कडेन आयल्यार फायदो आसा. सेकंड गव्हर्मेंटाची जी DDSY स्कीम आसा ताजेर स्टेज 1 and 2 चो सगळे टायपचे कॅन्सराचे उपाय ऑलमोस्ट फ्री आसा सामके कमी पयशे तुमकां खर्च करचे पडटा ऑलमोस्ट गव्हर्मेंट तुमकां 4-5 लाखाचो फूल ट्रिटमेंट फ्री दिवता प्रायव्हेट सेक्टरान गव्हर्मेंटान फ्री आसा पूण प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्दां तुमकां फ्री मेळूं.
Sandeep Toekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Bai Panchayat came under fire during the Gram Sabha led on Sunday over the issue of garbage and hot mix plants in Panchayat jurisdiction. Here are the details. Sarpanch Dipali Faldesai countered, asking villagers to donate their land to treat garbage. On hot mix plants, she said they are legal but don't have pollution certificates. आता इतले व्हडले प्रोजेक्ट अशेच कोण काय उबारू शकना न्ही सो ते लिगलीच जाता केन्नाय जातना ओके सर्टन डॉक्युमेंट्सांक डिले जाता इट्स नॉट दॅट हांव म्हाज्या सायडीन उलयतां एक इन जनरल सांगता तुमकां की पोल्युशन सर्टिफिकेटाक जशें आमचे एक्स सरपंचान नोटीस केल्ले आसा की कितें तरी कोणाचें एक लेटर आयलें कंप्लेंट लेटर आयलें त्या बेसिसाचेर तेणी ताका रिप्लाय केली प्रत्येक प्लांटाक तेणी नोटीस काढली सो तो प्रोसिजर आम्ही फुडें फॉलो केला आणि आता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक प्रत्येक ओनरांनी अप्लाय केल्ले आसा सो विदिन अ सर्टन टाइम ते आमकां ते प्रोड्यूस करतले अशें तेंच्यांनी उतर दिल्लें आसा गार्बेजीचो मोठो इश्यू हांव लोकांक खूब एप्रिशिएट करता तेणी हो स्पेशली जो मकरंद फळदेसाय हेणी जो इश्यू मांडलो एप्रिशिएट करपा सारकेंच कित्याक काय म्हणलें जाल्यार गार्बेज हो मोठो इश्यू जाल्लो आसा आतां आमकां मेन म्हळ्यार हांगा जागो जाय आमी देवस्थानाक लेटर केले थंय बी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडले मागीर कोमुलदादीक लेटर केल्ले आसा थंय ते दिवपाक सोदना जागो कोण आपलो ओन दिवपाक सोदना तरी सुद्दां म्हाजी एक लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा ते जर पर्सनली कोणी डोनेट करपाक सोदता आनी तांकां हांवें उतर दिल्लें आसा तेंची पाटी पिटी लावन हांव एक मोठो सत्कार सुद्दां करतलें म्हणून विशय आसलो तेतून ते जाग्या पर्यंत आसल्यार ते जावंक शकना कोण आपल्या जागो स्वता खुशीन यूज करता गार्बेजी प्रत्येकाक आपल्या गार्बेज कशें आसली डेवलप करपाची आनी पंचायतीन कचरो एक कडेन करपाक जाय त्या कचरो ताका तो क्लीन ती गार्बेज पण सॉल्व करपाचो जरी खंय जागो मेळटा जाल्यार ती आमी हें करतले आतां हॉटमिक्स प्लांटाक पळय इतलें पोल्युशन जाता म्हाजे कडेन व्हिडिओ सुद्दां आसा आनी एक मनोज भटान कंप्लेन केली आसा हॉटमिक्स प्लांटाचेर ती इतलें प्रदुशण जाल्या इतल्यो काजू आहाय लोकांनी म्हागेल्यो काजू सुद्दां अशें जाले आहाय तांकां मेन म्हळ्यार पंचायतीक कांयच एक ना आनी ते इल्लिगल हो धंदो चलता आनी पंचायतीक एक सिंगल पयसा इन्कम ना हांवें प्रत्येक हेची बोर्डा मिटींग आमचे पंचायत मेंबरा मिटिंगे इश्यू काडटा तांकां टायम दीत आहाय जर 15 वर्ष प्लांट चलयता जाल्यार तेंचे टोटल डॉक्युमेंट आहा लिगल आसा ते धाडून दिवपाक जाय 15 दीस दिता म्हयनो दिता पूण हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय इतलें प्रदुशण जाता की ते लोकांक हार्मफूल ते व्हिडिओ पळयल्यार आनी ते पंचायतीन एक दिसाक जर बंद करून तेंकां स्टॉप नोटीस काडपाक जाय ते आजुनूय कोण सरपंच एक्शन घेयना. Locals also alleged that hotels in the vicinity are releasing their wastewater in Dattatreya Lake at Bali. Sarpanch said the lake will be cleaned and the proposal already sent to 15th Finance Commission. जी पाणी जाता त्याची एक तळी आसा ती तळी निवळ करपा खातीर ते प्रपोजल जे आसा ते आमी ऑलरेडी 15 फायनान्साचेर घेतलेले आसा आनी लोकांक उतरूय दिला की जर तांकां प्रायोरिटीन पयली करची म्हणटा ओके जाल्यार तेय तांकां करून दीत म्हणल्यार पूण बऱ्या प्रमाणान जावची ना जेन्ना 15 फायनान्सांतल्यान घेतला तेन्ना ते बऱ्या प्रमाणान जातले अशी म्हाका तरी मनांतल्यान दिसता पण एज पर पब्लीक डिमांड पूण कोणी तेजे क्वेश्चन काय रेज करूंक ना सो ते सिस्टमॅटीक जातले येत वयतना ती दिसता हेच पयलीं तो इश्यू येतलो आनी एक हॉटेलां हांवें नोटीस काडली की मुगे तळया उदक वयता ते जाता उदक पाड जाता पूण ते आज 6 म्हयने जाले ते हॉटेल बंद आहा सायडी हॉटेलां उदक येता जाल्यार पळोवपाक जाय आनी तेजे कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Bali. The opposition Congress on Sunday hit out at the BJP government alleging that the Chikali sub-district hospital was being privatized. It alleged that this was being done for commission. Here are the details. On Sunday, State Congress Vice President Sankalpa Amodkar said that he was surprised and shocked that the BJP has decided to privatize the Chikalim Cottage Hospital government catering to entire Marmugao Taluka. People have only one option of Chikalim Sub-District Hospital and recently crores were spent at the public cost to expand and get new technology in this hospital. And now it is being offered to a private doctor in Vasco. Listen to what he has to say. हे चिखली हॉस्पिटल आमचे प्रायवेटायज करपाक सोदता आनी हेच्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टर आसा कित्याक हेल्थ मिनिस्टर आयज आमी पळयता जेन्नाच्यान तो हेल्थ मिनिस्टर टेक ओवर केला गोंयचो तेन्नाच्यान तेणें सगळ्या सेक्टरान प्रायवेटायज करपाक लागलेलो आसा तो जीएमसीन फार्मासी प्रायवेटायज केलेली आसा तेणें केटरिंग आसा ते सोडेक्साक दिल्लेले आसा थंयसर फूड आउटलेट्स जीएमसीन केल्यार सगळे प्रायवेटायज जाल्लेले आसा सो चिकालीम हॉस्पिटल जे आसा ते बारीक लोकांक लागून जे सर्व जाता
जे लोकांची एमर्जन्सीक लागून थंय आमी वयता आनी जर ते हॉस्पिटल समज जर प्रायवेटायज केलो जाल्यार हांव म्हणटा कितें येदो व्हडलो लोकांचेर मुर्मुगांवच्या तालुक्याचेर टोटल अन्याय जातलो कित्याक आयज मुर्मुगांव तालुक्यान कांय ना म्हटल्यार आमी एक 3 लाख सुमार लोक आसा कित्याक हे प्रायवेटायज जावप म्हटल्यार आमच्या लोकांचेर अन्याय जावपाचो वास्कोकारांचेर अन्याय जावपाचो सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन कितें हे बाबा खंयसरूच प्रायवेटायज जावचें न्हू आनी हे जे फुडें सरलेले आसा फक्त आपल्या फ्रेंड्साक क्रॉनीक कॅपिटलिस्ट जे आसा तांकां सपोर्ट करपाक लागून हे प्रायवेटायज करपाक सोदता पळय ते तेंच्यांनी करचें न्हू आनी हांव सांगता हे BJPचें फक्त एकूच मिशन आसा मिशन प्रायवेटायजेशन कित्याक आयज आमी पळयता कितें चडांत चड एअरपोर्ट जावं LIC जावं रेल्वे जावं फार्मींग सेक्टर जावं मिल्क प्रॉडक्ट जावं हे सगळ्याक प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा सो Hero Male for Goa 365 from Vasco. The traffic chaos at crossroads in Bari is a regular routine. Traffic gets congested on the crossroads and serpentine queues and are seen along these narrow roads. The state is such that even ambulances cannot be given way in emergencies, and there is absolutely no police presence at the spot. Here are the details. आज आमी आसात हो बाळ्ळीचो 4 रस्तो म्हणटा हांगा आनी हो नॅशनल हायवे 17 आज तुमी पळयता हांगा इतले ट्रॅफिक जाम आसा हांगा की ह्या रोडाचेर एक सुद्दां पुलीस हांगा कांय ना पुलीस आतां येयले कडेन आसात एवरी डे हांगा ट्रॅफिक जाम जाता हो नॅशनल हायवे जाल्ले कारणान हांगा 4 रोड आसले कारणान हांगा येरादारी खूब उरता पूण आज पळयलें जाल्यार एक एम्ब्युलन्सीक इतले त्रास जाले वचपाक की ताका त्या ड्रायव्हराक एम्ब्युलन्सीच्या ड्रायव्हराक हांगच्या गाडी काट म्हळ्यार नागशिवट जालो भितर पेशंट आसात आनी हांगा एक पुलीस ना ह्या जी कुंकळे पुलीस स्टेशन आसा ताका 3 जाण MLA लागतात तितून भितर 2 जाण मिनिस्टर आसात ह्या आसून सुद्दां ह्या पुलीस स्टेशनाचेर जाय तसो स्टाफ हाडपाक ते शकले ना लोक अशें म्हणटात की हांगा पुलीस जर दवरपाक शकना जाल्यार पुलीस स्टेशन कित्याक जाय काय म्हणून ह्या जाग्याचेर एक्चुअली हायवे आसा आनी हांगा जाय आसतात आनी हे 3 जाण MLA आसून सुद्दां ह्या पुलीस स्टेशनाचेर ते पुलीस स्टाफ जाय तसो दवरपाक शकना कित्याक हांगा हेंच ना आनी जाय ते कुंकळे बाजार आसा चिंचिनीम जंक्शन आसा खूब जंक्शन आसात पूण ह्या पुलीस स्टेशनाचे जो स्ट्रेंथ आसा तो सामको कमी आसा आनी हो कमी आसले कारणान हांगा ट्रॅफिक अशें करून जाम जाता आनी पुलीस ज्या कडेन पावना अशें आसा की केन्ना मिनिस्टर आनी जर नॅशनल लेवलाचेर जेन्ना हांगा कोणी मुनीस मिनिस्टर येता त्या टायमार सगळे रस्त्यार ते पुलीस दवरतात पूण हांगा ह्या लोकांक त्रास जाता आतां लोकांली लग्न आसा लग्ना खातीर लोक फुडले कडेन आसात कोणा आनी खंय वचपाक जाय पडटा आज सगळे हांगा मेस जाले कडेन आसा हेचेर बेगीच्या बेगीन सरकारान उपाय काडचो अशें लोक मागतात गोवा 365 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. 5 persons, including notorious goon Imran Bepari, were arrested at Kolhapur in the broad daylight tribal gang fight at Fatoda recently. Locals, on condition of anonymity, have expressed their apprehension as to how the police and the Home Department have allowed this situation to come to this, pointing out that police arrest people but conviction rates are abysmal and political patronage rampant, giving heart to these lumpen elements. Here's more. A history sheeter recently released from jail, Anwar Sheikh, was attacked by 6 persons with guns and koitas in broad daylight over what sources say was a turf over drugs and sand mining. Sheikh had proverbial escape, being saved by SP Sami Tavares, who happened to be passing by the scene as Sheikh was being assaulted. Sami and his driver managed to nab one of the gangsters while the others escaped. Now SP South Goa Pankaj Kumar Singh informed that the Fatorda police team arrested the 5 accused: 32-year-old Imran Bepari from Santa Cruz, Vijay Karbotkar from Porvorim, Harshvardhan Sawal from Mapsa, Sudhanti Costa from Sarauli, and Mahinder alias Mayur Tanawde from Porvorim, and brought them to Goa. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Fatorda. And now for sports news from the Professional League. In a day of huge rivalries, Port Towners Vasco Sports Club sailed home with a 2-0 victory against Guardian Angel.
Anil Gaonkar brace helped Vasco SC return to winning ways on Sunday in the match played at Dulay Stadium in Mapsa. He opened the scoring just before the first whistle in the 47th minute. Here's more. It was the second half that the Guardian Angels started attacking in waves and created two beautiful chances within 6 minutes. Unfortunately, they failed to execute, but it was Anil once again who scored his brace at the 60th minute, leaving the Angels shocked. It was the match number 21 of the Selval Goa Pro League. The Port Towners who started off an attacking note. Edward Desmond Gama took first try in the 8th minute, but his shot was saved by the Guardian Angels goalkeeper Pratish Vitil. Vasco SC made two quick substitutions at the 32nd minute after Savlan Fernandes went down. He was replaced by Hafiz Khan and Neville Albuquerque was replaced by Elson Fernandes at the 39th minute. A Sporting Club Jegoa is under quarantine as one of the men was tested positive for COVID. The match between Panjim footballers and Sporting Club Jegoa on Monday has been postponed. Watch out for the next clash on Tuesday between Salgaonkar FC and Sesa FA, live only on Goa 365 TV from 3:40 onwards. Clinton D'Souza for Goa 365 in Dulair. Now for the weather report. The unseasonal, albeit light rains accompanied by thunder would continue lashing Goa till February 22nd as the trough continues to pass over South Konkan, the Met Department said on Sunday. Later, weather would remain dry till 25th of February and minimum temperatures are likely to fall gradually. Sky will remain partly cloudy and maximum and minimum temperatures are likely to be around 24 degrees Celsius and 22 to 23 degrees Celsius respectively. There was appreciable rise in minimum temperature and were above normal in Goa. The lowest minimum temperature of 23.1 degrees Celsius was recorded at Panaji. Light to moderate rain thundershowers very likely to prevail at isolated places on February 21st, 22nd. Minimum temperatures are likely to fall gradually. Weather is very likely to be dry on February 23rd, 25th. Sky will remain partly cloudy. Maximum temperatures to be around 34 degrees Celsius. Minimum temperatures to be around 22 to 23 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.